Manalo ba yung bola? Manalo na yung ball. Manalo, umikot. Pass to Simon. Nagtabo ng Milo. Dilantar, may akong bola. Pass to Peter. Peter Pig. Peter cross over. Ang kita ng bola. Pass to Dilantar. Dilantar, matake. Pass to Arreza. Bumunggo. Pass to Dilantar. 10, 9. Basket para kay Peter. Manalo. Lagot lang kay Arreza. Pass to Nigel. Tumira. Lagot lang kay Manalo. Tama ka? Same ball. Last 2 minutes and 52 seconds. Manalo. Tumira na 3. Basket para kay Manalo. Dilantar na inggit. Lagot lang kay Arreza. Is the board. Lagot lang kay Arreza. Barren. Pinasa pa. Lagot lang kay Nigel. Pass to Manalo. Manalo cross over. Umikot. Pass to Simon. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Out of bounds. Bola ng balikan. Arreza may ang bola. Gawin natawan. Nasa dita. Laban na kay Peter. Umikot. Cross over. Layup. Basket para kay Peter. Kala ko sapat lang kayang gawin. Yung bababoy din pala to. Manalo. Cross over. Upstep. Nakalasot. Nagatawa na kay Simon. Simon nasusultan. Simon pa rin. 10, 9. Nagod na rin Simon pa rin. Pass to Manalo Pig. Manalo Pig again. Shot. Nagod na rin kay Simon. Nagod pa rin. Simon pa rin. Pass. Nagod pa rin. Nagod na kay Arreza Tumira. Nagod na rin kay Simon. Pass to Manalo. Basket para kay Manalo. Dilantar, nagtangka. Nagod na kay Simon. Tinutok. Basket para kay Simon. Last 2 minutes and 11 seconds. Pass to Arreza. Pass to Dilantar. Dilantar nagising ko nung gagawin. Pass to Arreza. Arreza nagdidibol. Nakalusot. Using the board. Nagod na ba kay Simon. Simon di naabot. Out of bounds. Bola ng Valentine's. Time out, team.